ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকের ভিডিওতে আমরা 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 গাইস, এটা হলো আমাদের যে গিল্ডের স্কোর কেন অনেকই বেশি। Pro, I am I am pro. Guys, আমাকে আগের ভিডিওতে লোন আছে, এবার যাচ্ছে এদের নানিকে মারবো আমি পালি। চলা গাইস, আমাদের ম্যাচটা হয়ে গেল স্টার্ট। 1 years old or 2 years old. You want to be here with us? Need equipment. I need glue wall. W14. Help me. David Polo, नाम है बोलो, आगन बोलो, David Polo, Fatin मार बाकी ये होगा ये फोन क्या ये कितने ऐसे हमारा बक्सों को रख गाइस अभी तो First blood. Fatin नीचे अरे जा MP5 आते ला না আমাদের টিমে সব করতেই ভালো খেলেন না, এটা ডাবল কিল Quadra. Hey, I'm gonna have it. What? Double kill. Yeah, vai que o Anta brincando vai ter essa. Need equipment. I need glue wall. Ada sai. Kali nade dari kamu ada sai. Mic dia salu guys, saya lah kota saya. Guys, sorry. First blood.
Help me! Kuliah lalanya no. Terus ya. Ari mentari jepne. Thanks. I did the wall. Double kill. Double kill. Double kill. Need equipment. Need equipment. Hadi neyse. Gidiyor ne yapıyor? Need equipment. Evet bir yana sosyal bir nasıl bir tane değil. Bence. Abi hadi. Ini dari berapa kayak gini bisa? Ah, First blood. hadi doğru hadi. Öyle hadi. Help me. Double kill. Double kill. Bu çok değil ama bu foto Need equipment. Thanks. Need equipment. Need equipment. Thanks. अरे गुरु का बचा रॉकेट मॉकेट कब टाइम में आएगा First blood. मजा थी यही है ना सर Help me. Help me. Double kill. तो गाइस आज का वीडियो को दिन ছিল